Kay maayong hapon guys, ani ang among mga borders diri no. Estudyante sa Northeastern Mindanao State University. Nailahang gi-dismantle mga igala usa ka cellphone mga igala na touchscreen para sa ilahang project. Disassemble ug asimbol ang ilahang ginabuhat karon mga igala. Ilahan ning project sa ilahang subject. So mo ni sila mga higala no, borders ni sa Hilarious residence. So ilahan nang gisugdan guys ang pagdismantle sa sa maong touchscreen na cellphone no. Og paghuman ni ana guys, ilahan na pong itaod, i-assemble na po nila diha dayon matapos ang ilahang pag-dismantle o pag-assemble sa maong ilahang project sa maong pagguba or rather pag-assemble o disassemble sa maong touchscreen.